بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی میں لاہوریوں کا جینا محال۔ شہر میں 7 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی جبری بندش، کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت۔ لیسکو کا شارٹ فال 678 میگا واٹ تک پہنچ گیا، شہریوں کا غم و غصے کا اظہار۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، شدید گرمی میں لاہوریوں کا جینا محال، جبکہ شہر میں 7 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی جبری بندش، کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت ہے۔ لیسکو کا شارٹ فال 678 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، دکاندار لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں تنگ آ گئے۔ دکاندار اندھیرے میں ڈوبی دکانوں میں گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات عثمان خادم کمبوز سے جانتے ہیں، جو کہ اس وقت گرین ٹاؤن بازار میں موجود ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، خاص طور پہ لاہور شہر کے اندر بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گرین ٹاؤن کے علاقے پولیس اسٹاپ میں، اور یہاں پہ ہر دکان جو ہے وہ کھلی ہے لیکن اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ گاہک آتے ہیں، ان کو دور سے وہ کہتے ہیں ہمیں دکان ہی نظر نہیں آ رہی کہ کھلی ہے یا نہیں۔ اس وقت میرے پیچھے یہ دوست ہیں، کچھ بلیئرڈ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، لیکن فون کی روشنی پہ بلیئرڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ کھیل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سامنے دکاندار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکل کے، ان کے پاس کوئی بھی گاہک نہیں آ رہا، فارغ بیٹھے ہیں۔ ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، کس طرح چل رہا ہے اس اندھیرے کے اندر ڈوبے ہوئے دکان میں؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بنتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیک کراتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف وزراء اور بجلی کے محکموں سے منسلک افسران پر برس پڑے، کہا کسی تعویل کو نہیں مانتا، بجلی کی فراہمی کے لیے ہنگامی اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک میں جاری اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اعلیٰ حکام کی سرزنش کرتے ہوئے ہدایت کی کہ موجودہ حالات میں 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تمام تر وضاحتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو مشکل سے نکالیں، وضاحتیں نہیں چاہیے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہوش شربا گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ عوام کے ساتھ ظلم ہے، جو کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کریں گے، بجٹ میں بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ بیسیکلی لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ عوام کو کوئی ریلیف کے لیے فنڈ دے رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے واضح کیا کہ لوڈ شیڈنگ کو خود روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں گے، جہاں بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی شکایت موصول ہوئی سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سرکاری افسران سے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے کام چاہیے، عوام کی مشکلات کو فوری حل کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وفاقی وزراء سردار ایاز صادق، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، خرم دستگیر خان، مصدق ملک، احد چیمہ، ملک احمد خان، عائشہ غوث پاشا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عمر اسلم۔ بزدار حکومت کے میاواکی جنگل منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیاں، 5 کروڑ روپے سے درخت لگائے گئے۔ کمپنیوں نے 100 فٹ رقبے پر 37 کی بجائے 33 درخت لگائے۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بزدار دور میں پی ایچ اے کی جانب سے شہر میں لگائے جانے والے میاواکی جنگل میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اینٹی کرپشن نے میاواکی جنگل منصوبہ پر کام کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے میاواکی جنگل کا دورہ کر کے شواہد اکٹھے کیے۔ میاواکی جنگل منصوبہ پر کام کرنے والی کمپنی کرسٹ لائن اور روٹس کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے سگیاں پل کے قریب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے چائنا پارک میں 12 ایکڑ رقبہ پر میاواکی جنگل لگایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کی جانب سے زمین تیار کرنے والی کمپنی کو 75% ادائیگی کر دی گئی۔ منصوبے کے تحت 100 مربع فٹ پر 37 کی بجائے 33 پودے لگانے کا الزام ہے۔ میاواکی جنگل میں مبینہ طور پر 12 ایکڑ میں 1,60,000 پودے لگانے کی بجائے کم پودے لگائے گئے۔ صاف پانی منصوبے میں بھی کرپشن کا گند، آفٹر نون سکولز کے لیے خریدے گئے واٹر کولرز میں کروڑوں کی خرد برد، سستے کولر خرید کر سرکار سے بھاری قیمت وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرانے کا فیصلہ، شہر کے 100 میں سے 61 اسکولوں میں کولر فلٹریشن پلانٹ لگے۔
लाहौर में 100 स्कूलों में से सिर्फ 61 स्कूलों में वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। स्कूलों में कम कीमत में वाटर कूलर खरीद कर कागजों में महकमा को जायद बजट का रिकॉर्ड फराहम किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के 5000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में वाटर कूलर बमे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के मंसूबे ठप होकर रह गए। मंसूबे में करोड़ों रुपए के फंड्स खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में 5000 में से सिर्फ 1326 स्कूलों में वाटर कूलर बमे फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जा सके, जबकि 2000 से ज्यादा इंसाफ स्कूलों के फंड्स ताहाल हेड्स के अकाउंट में मुंतकिल ही ना हो सके। लाहौर में 100 स्कूलों में से सिर्फ 61 स्कूलों में वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। मज़ूकरा स्कूलों में भी कम कीमत में वाटर कूलर खरीद कर कागजों में महकमा से जायद का बजट वसूल किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने का फैसला किया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने सिटी 42 के उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में अशाइया दिया। तकरीब में सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी आईं। सहाफत की दुनिया के मारूफ नाम सुहेल वड़ाइच ने सिटी 42 की जानिब से उम्रे की सादत हासिल करने वाले वफ्द के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया। तकरीब में सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी, लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने भी शिरकत की। उमर सुहेल, मुफ्ती अहमद अली, उमर अजीज, मियां उस्मान उमर, हाफिज खालिद और सीनियर सहाफी आमिर मीर भी इशाइया में शरीक हुए। इस मौके पर खालिद अंसारी की मरहूमा अहलिया के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। ऐवान इकबाल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम निज़ाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। हैसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मैंने इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के 47वें इजलास में नियामी नाइजर में पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसकी पहल की। अब हैसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मैंने उसको मुतारफ़ करवाया और फिर उस पर एक इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई और वो करारदाद थी जो हुज़ूर की गुस्ताखी में जो खाके पेश किए जाते थे और हमारी दिल आज़ारी होती थी और इस्लामोफोबिया का जो एक मगरिब में रुझान पैदा हो रहा था, उसको रोकने के लिए उम्मा को यकजा करने की वो तहरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो करारदाद मंजूर हुई और फैसला हुआ कि इस करारदाद के ज़रिए हम अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगे और न्यूयॉर्क में इस करारदाद को लेकर जाएंगे और हमने वो न्यूयॉर्क लेकर गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़ोमा से, उनके कायदीन से ऐवान इकबाल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम निज़ाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी अपनाने की अपील तो दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने हुकूमत से 49 नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए इजाज़त मांग ली। 14 करोड़ रुपए मालियत की नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल। महकमा दाखिला ने पंजाब हुकूमत को आगाह किया है कि प्रोबेशन एंड पेरोल डायरेक्टोरेट के अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदी जानी हैं, जिसके लिए इन्हें इजाजत दी जाए। ऐवान वज़ीर आला को भिजवाई गई समरी में बताया गया है कि गाड़ियों की मालियत 14 करोड़ रुपए होगी। दस्तावेजात के मुताबिक अफसरान के लिए 1500 सीसी और 1000 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हुकाम का कहना है कि डीजी प्रोबेशन एंड पेरोल के अफसरान सरकारी ट्रांसपोर्ट न होने पर मसाइल से दो चार हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अखराजात कम करने के लिए सूबाई हुकूमतों को किफायत शारी अपनाने की हिदायत को सामने रखकर ही फैसला किया जाएगा। असातिज़ा और मुलाजिमीन की सीनियरिटी लिस्टों में रद्दोबदल किए जाने का इंकशाफ हुआ। सीनियरिटी लिस्टों में रद्दोबदल करने के बायस हज़ारों असातिज़ा और मुलाजिमीन अरसा दराज से तरक्कियों से महरूम हैं।
लाहौर समेत पंजाब भर के असातिज़ा और मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टों में रद्दोबदल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सीनियरिटी लिस्टों में रद्दोबदल करने के 22,000 असातिज़ा और मुलाजमीन अरसा दराज से तरक्कियों से महरूम हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस ले लिया। सूबा भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज को सीनियरिटी लिस्टों को दुरुस्त करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन की सीनियरिटी के तहत फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। 30 जून तक असातिज़ा और मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करके ऑनलाइन की जाए। मरासले में कहा गया है कि मुतअद्दिद अजला में मनपसंद असातिज़ा और मुलाजमीन को कवानीन के खिलाफ सीनियरिटी लिस्टों में तरजीह दी जा रही है। कारोबारी अफराद के लिए बुरी खबर, पंजाब में सेल्स टैक्स न देने वाले कारोबारी अफराद के खिलाफ जुर्माने बढ़ाने की सिफारिशात कर दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बाकायदा तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी। आइंदा माली साल के बजट में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जुर्माने की फीस 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की है। 3 माह तक मुसलसल टैक्स न देने वाले का बिजनेस सेंटर या आउटलेट सेल कर देने की भी सिफारिशात हैं। PRA ने नए माली साल में जुर्माने बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। इससे कबल पंजाब में सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर जुर्माना 10,000 रुपए मुकर्रर था। सेल्स टैक्स में अदम अदायगी पर नए माली साल में 20,000 रुपए का जुर्माना तजवीज़ किया गया है। काबीना की मंजूरी के बाद इस तजवीज़ को बाकायदा पंजाब सेल्स टैक्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। जुर्माने नई सिफारिशात के मुताबिक आयद किए जाएंगे। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा ने क़यादत की। रैली में असलम गिल, अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, अफनान भट्ट समेत जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। सीनियर वजीर हसन मुर्तज़ा ने अबाई हल्के में रैली के हमरा रवानगी से कबल मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हुकूमत में होते हुए भी गलतियों पर आवाज बुलंद करेंगे। बोले, पंजाब काबीना सरकारी मराहत नहीं लेगी बल्कि 1 घंटा बिजली की बचत की जाएगी। हमारी एनर्जी सेविंग जो है उससे हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, उससे हमारे गरीब का रोजगार चलेगा। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो वॉलंटियरली 1 घंटे की रोज बिजली की बचत करें ताकि हमारी एनर्जी क्राइसिस से हम निकल सके। पंजाब के सीनियर वजीर ने कहा कि इमरान हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हुआ। फरार के बाद इनके गोगे मुल्क से फरार करने की तैयारी कर रहे हैं। बोले, इमरान खान जल्द गिरफ्तार होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि कितने गोगे जो हैं वो पकड़े जाते हैं। और यहाँ तो खान साहब उनका खुद भी नंबर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने एतराफ किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ। अवाम की सहूलत के लिए 20 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। चनियोट रजवा सादात पहुँचने पर मकामी रहनुमा रैली का इस्तकबाल करेंगे। कैमरामैन अली शेख के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। तहरीक वहदत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खाना फरहंग जमहूरी इस्लामी ईरान लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रज़ा नाजरी ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने भी शिरकत की। चेयरमैन तहरीक वहदत इस्लामी अलामा परवेज़ अकबर साकी की जानिब से मुनक़दा सेमिनार में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि के आलम इस्लाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा गया। सेमिनार में ईरानी काउंसिल मोहम्मद रज़ा नाजरी का खिताब करते हुए कहना था, ईरान ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन पाकिस्तान अब बैरूनी ताकतों से आज़ाद होने की राह पर चल रहा है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सोलर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल ज़ेर बहस रहे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने शिरकत की। होटल में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल में हाल मसाइल और इस पर आयद सेल्स टैक्स पर नजर सानी के मौजू पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर ने खिताब करते हुए कहा कि सोलर से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा सकती है। 10 जून को बजट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक सोलर इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स में रिलीफ देंगे। चंद दिन रह गए 10 जून को जो बजट अनाउंस होगा उसमें बाकायदा तौर पर उसकी जो लिखत पढ़त है वो आप तक पहुंच जाएगी। और उसके साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे उससे पहले अगर वो पैकेज हमारा फाइनलाइज हो जाता है, जो इंसेंटिव पैकेज है इसको लेकर चलने का, और ख़ास तौर पे जो कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं। PSA चेयरमैन राना अब्बास ने कहा कि 200 से जायद सोलर कंपनीज PSA की मेंबर हैं। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स पर रिलीफ की यकीन दहानी खुशाइंद है। मिनिस्टर साहब ने आके उसको फिर दोबारा से कंफर्म किया है, तो हमारी बड़ी होप है कि 10 जून को ये एक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि सोलर के ऊपर टोटल टैक्स फ्री हो गया।
AMS ग्रीन कंपनी के नुमाइंदे का कहना था कि उनकी कंपनी सार्फिन को सस्ती सोलर बिजली फराहम करने के लिए कोशां है। जैसे कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा बजट तक का इंतज़ार करें, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे PSA की तरफ से कि टैक्स को ख़त्म किया जाए। इन्फरेक्स कंपनी के नुमाइंदे ने कहा कि सोलर इंडस्ट्री की तरक्की में उनकी कंपनी नुमाया किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन जो है ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो टैक्स हटाने का जो उन्होंने बोला था, हम लोग इसके ऊपर हैं कि अभी जो है वो सेल टैक्स जो है वो हटाया जाए। इन्फरेक्स सोलर कंपनी जो है वो भी इसी के ऊपर है कि सेल टैक्स हटाया जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत की जानिब से सोलर इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स में रिलीफ देने के फैसले को सराहते हुए कहा, इस इकदाम से मुल्क में सस्ती सोलर तवानाई के इस्तेमाल को फरोग मिलेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उमर डार, सिटी 42। पाकिस्तान में पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरीज का आगाज़ हो गया। अब रोबोटिक सर्जरी के दौरान सर्जन्स की मुआवनत कर सकेगा, गलती की निशानदही भी करेगा। प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में अब तक 12 सर्जरीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा शहर लाहौर के नेशनल हस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का एहतमाम कर दिया गया है। अब जो मरीज़ होंगे उनका जो इलाज है वो रोबोट करेंगे। किस तरह करेंगे, ये इलाज किस तरह होगा, कौन से डॉक्टर परफॉर्म करेंगे, आइए चलकर देखते हैं। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी और गायनी के ऑपरेशन के लिए रोबोट से मामलत देने का आगाज कर दिया गया। तीनों इकसाम की सर्जरीज के दौरान रोबोट सर्जन्स की मदद करेगा। ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म की गलती का तदराक भी कर सकेगा। नेशनल हस्पताल में मुल्क के नामवर सर्जन प्रोफेसर महमूद अयाज की क़यादत में बैरून ममालिक से तरबियत याफ्ता सर्जन्स की टीम के साथ आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ये पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगा है और इसके बारे में बड़ी एप्रीहेंशंस होंगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बहुत जल्द, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले काम जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में शुरू होता है, बहुत जल्दी पब्लिक सेक्टर इसको अडॉप्ट कर लेता है और फिर बहुत तेज़ी से ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैल जाता है। रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर है, इसी ने आगे चलना है। लेप्रोस्कोपी ख़त्म होती जा रही है। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बताऊं तो हमने 12 केस किए और अभी तक कॉम्प्लिकेशन फ्री हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 100% सक्सेस रेट के साथ है। कॉम्प्लिकेशंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अहम रोल है, आपको गलती का कम से कम गुंजाइश है। ये ख़वातीन की जो वेरियस बीमारियां होती हैं, जिसमें ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, अंडेदानी की, बच्चेदानी की, ये उसके लिए इस्तेमाल होगा, उन सर्जरीज़ के लिए। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि नेशनल अस्पताल से रोबोटिक सर्जरी का आगाज किया गया है। जल्द इसका दायरा कार दीगर अस्पतालों समेत सरकारी अस्पतालों तक भी फैला दिया जाएगा। HR हेड नेशनल अस्पताल राबिया शहाब ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी पर बहुत ज्यादा अखराजात आए, इसके बाद ऑपरेशन ज्यादा महंगा नहीं होगा। ये लैप्रोस्कोपी का कह लें एक एडवांस वर्जन है कि रोबोटिक्स के थ्रू इवन लाइक मोर एफिशिएंट सर्जरी कैन बी डन। जो थोड़ी सी इंक्रीमेंट आएगी ना, वो ये होगी कि रोबोट्स के लिए डिस्पोजेबल जो इस्तेमाल किए जा रहे स्टफ़, वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट कॉस्ट आएगी, वरना बिल्कुल वही सर्जरी कॉस्ट है जैसे पहले हम कर रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इस बात का दावा किया कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी की महारत के बायस हम जल्द दुनिया के जदीद तरीन ममालिक के हम पल्ला हो जाएंगे। ये सब प्रोफेसर महमूद अयाज की तख्लीकी सलाहियतों, अनथक मेहनत और बेमिसाल लगन के बायस मुमकिन हो सका है। नेशनल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने रोबोटिक सर्जरी को तिब के शोबे में इनकलाब का नाम दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल बल्कि शहर के तमाम हॉस्पिटल जिनमें सरकारी भी शामिल होंगे, वहां पर रोबोटिक सर्जरी से अब इलाज किया जाएगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अजमत अवान, सिटी 42। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात की सालाना ग्रेजुएशन तकरीब। हाई स्कूल डिप्लोमा करने वाले 45 ग्रेजुएट स्टूडेंट को डिग्रियों से नवाजा गया। निशात होटल में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हाई स्कूल डिप्लोमा करने वाले 45 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्रियों से नवाजा गया। इनमें से 2 तलबा मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी और निशवा फातिमा मलिक को वैलेडिक्टोरियन के अवार्ड से नवाजा गया। तलबा का कहना था कि उनकी इस कारकर्दगी में इदारे के असातिज़ा का बड़ा किरदार है। Each one of you is a fuse. Congratulations. Best wishes for the success in the next step. And God bless you. तकरीब में साबिक सूबाई वजीर तालीम इमरान मसूद, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोफाइट मार्गो अब्दुल अजीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेटसोल अयूब गौरी, रीजनल डायरेक्टर सलाह आयशा और MNA मलक अफजल खोखर ने शिरकत की। डायरेक्टर मार्गो अब्दुल अजीज का कहना था कि हाई स्कूल ग्रेजुएट करना तलबा के लिए बड़े एजाज की बात है। Essentially, this school has nurtured us. We are who we are because of this school. It has nurtured us as much as our parents have. Each of us has had our unique experience at Shoifat, a combination of good times, bad times,
times of laughter and joy. تقریب کے اختتام پر گریجویٹ ہونے والے طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران نے مل کر گریجویشن تقریب کا کیک کاٹا۔ میں ناصر مسعود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم۔ ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کہتے ہیں کہ سیریز میں کلین سویپ کرنا ہدف ہے۔ کیمپ کے پہلے مرحلے کے آخری روز ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ٹارگٹ میچ کھیلا گیا۔ پاکستان گرین نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 294 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ 64، عبداللہ شفیق 51، شاہین آفریدی 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن علی اور شاداب خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کیمپ کے پہلے مرحلے کے آخری روز ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ٹارگٹ میچ کھیلا گیا۔ پاکستان گرین نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 294 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ 64، عبداللہ شفیق اور شاہین شاہ آفریدی 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن علی اور شاداب خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کا کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز اہم ہے۔ تمام کھلاڑی سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ٹیم جو ہے وہ 22 کروڑ کی ہے، پاکستان کھیلے گا، آپ سب اس ٹیم کے اندر ہیں، آپ سب اس ٹیم کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اپنی جاب میں ہیں۔ ہمارا لیڈر گیا تو وہ 22 کروڑ کا لیڈر بن گیا، کیونکہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا کیپٹن اندر گیا، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وہ 22 کروڑ کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب دعا بھی کریں گے یار یہ لیڈر، یہ ٹیم پاکستان کا نام روشن کرے۔ ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں وائٹ واش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم ہونے پر قومی کرکٹ ٹیم اتوار کے روز ملتان روانہ ہوگی، جہاں ویسٹ انڈیز کے خلاف 8 جون کو پہلا ون ڈے کھیلا جائے گا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اوسٹر آرٹ گیلری گلبرگ میں اداکارہ اور گلوکارہ رابی پیرزادہ کی تخلیق کردہ خوبصورت فن پاروں کی نمائش سجائی گئی۔ پاک فوج سے محبت، کشمیر میں لگنے والا لاک ڈاؤن اور زندگی کے مختلف ادوار، یہ سب موضوعات ہیں مقامی آرٹ گیلری میں سجنے والی نمائش کے، جہاں رابی پیرزادہ کے برش سے تخلیق پانے والے فن پارے کینوس کی زینت بنے۔ نمائش میں صنف نازک کی خوبصورتی کو بھی رنگوں کی زبان میں بیان کیا گیا۔ جب میں نے اپنا آرٹ برٹش آرٹ گیلری میں بھیجا تو دے ور لٹرلی شاکڈ، دے سیڈ پلیز شو اس دا آرٹسٹ۔ پھر جب میں نے ان کو اپنی ٹائم لیپس ویڈیوز بھیجی تو کہتے ہیں شی از اے میریکل، پلیز سینڈ ہر ٹو برٹن۔ میں نے کہا وائی وڈ آئی گو ٹو برٹن، آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی، اینڈ بیکاز میرے بہن بھائی سارے برٹشرز ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں میرا آرٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ریپرزینٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان کا نام اللہ کا شکر ہے کہ اس سے امپروو ہو رہا ہے۔ شرکا نے رنگوں کے امتزاج اور مصورہ کے تخیلات کو خوب سراہا۔ لاسٹ ایئر بھی میں آئی تھی، ہمیشہ آتی ہوں دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ریئل پکچرز اتری ہوئی ہیں، اتنے اچھے سٹروکس ہیں، ہمیشہ جب بھی میں ان کی ایگزیبیشن پہ آتی ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ابتدائی کلاسیکل جو ہمارے رموز ہیں فن مصوری کے، ان کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور بڑے عرصے بعد خوبصورت اور بہت اچھا کام ملا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ نمائش میں رکھے گئے یہ 29 فن پارے 7 جون تک آرٹ کے دلدادہ افراد کو دعوت نظارہ دیتے رہیں گے۔ پورٹریچر کے نام سے سجنے والی اس خوبصورت نمائش میں رکھا گیا ہر فن پارہ اپنے اندر ایک الگ ہی کہانی سموئے ہوئے ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ گرمی کے موسم میں شہری ٹھنڈا اور مزیدار گولا کھانے مارکیٹ پہنچ گئے۔ برف کے ساتھ مختلف رنگ برنگے شربت ڈال کر بنایا جانے والا ٹھنڈا گولا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تفصیلات دلاور نیازی سے جانتے ہیں۔ جی دلاور۔ جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لاہوریوں نے جو گولے ہیں، گولا پوائنٹ ہے، ان کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اور یہاں پر مزے کا جو گولا ہے جس میں مختلف قسم کے شربت ڈالے جاتے ہیں اور مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ کھانے کے لیے یہاں پر جو خریدار ہیں ان کا رش ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گولا کھا کر اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سر بتائیے گا آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔